यहाँ سے ہم انشاءاللہ العزیز آج سٹارٹ کر رہے ہیں. سوال نمبر 3 ہے. ہر بیان کے 4 ممکنہ جواب ہیں. جو درست ہے اس کو آپ نے ٹک کیا, اس کو سرکل کر لینا ہے. احسان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ احسان کسی کام کو عمدہ طریقے سے کرنا, سیدھا کرنا, برابر کرنا, توازن قائم کرنا. ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. سر پیج نمبر ہے. پیش ہو نہیں ہو رہا؟ جی بیٹے پیج شو ہو رہا ہے. یہ والا ہو رہا ہے سر. ہو رہا ہے. احسان کے لغوی معنی, احسان کے لغوی معنی اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے. سر پیج نمبر اس میں کوئی نہیں. کسی حد تک اس کو آپ کہہ سکتے ہو کسی کام کو عمدہ طریقے سے کرنا, باقی ہے نہیں ہے. یہ اس کے لٹرل میننگ میں نہیں آتا. یہ عدل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. تو شاباش. بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لینا کیا کہلاتا ہے؟ احسان. احسان کہلاتا ہے. گڈ, ایکسیلنٹ. قیامت کے دن عرش کے سائے میں کتنے اقسام کے لوگ ہوں گے؟ 7 گڈ, 7. 7. ایکسیلنٹ. ابھی یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا؟ یہ میں اس کو ریز کر دوں, نیکسٹ پیج پہ جائیں. یس سر. اوکے, وی آر گوئنگ دا نیکسٹ ون. پیج نمبر 51. سوال نمبر 4. مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. جو شخص جس چیز کا مستحق ہو وہ اس سے دے دینا کیا کہلاتا ہے؟ عدل. کیا کہلاتا ہے؟ عدل. بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے. یہاں لفظ لکھیں گے عدل و احسان. کلیئر؟ عدل کرو کیونکہ یہ تقوی اللہ کے زیادہ کے زیادہ قریب ہے. عدل کرو کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. دستاویز لکھنے والا انصاف انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ لکھے. شاباش, گڈ. اگر ایک سے زیادہ بیویوں میں انصاف نہ کرنے کا خدشہ ہو تو ایک نکاح کرو. یہ خالی جگہ سب نے فل کر لیے؟ ایسا اسٹوڈنٹ جس نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا ابھی تک, بلال پوچھنا کچھ بیٹے؟ بلال ظہور؟ نو سر. اوکے بیٹے. نہیں سر, نہیں پوچھنا. جی چلیں نیکسٹ. جی بیٹے. ریان فیصل بولیں بیٹے. سر کوشچن نمبر 6 ایک دفعہ پہ دکھا سکتے ہیں؟ کون سا کوشچن نمبر 3؟ اوکے کروا دیتا ہوں. جی سر. اوکے. یہ آپ کے سامنے آ گیا کوشچن نمبر 3. احسان کے لغوی معنی میں نے کہا تھا ان میں سے آپشن کوئی بھی نہیں ہے, تو کوئی نہیں آپ آگے لکھ دیں گے. میں نے بتایا تھا کہ یہ کسی کام کو عمدہ طریقے سے کرنا, یہ کسی حد تک یہ بن سکتا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا عدل کی اقسام. عدل کی میں نے بولا تھا کہ کتنی قسمیں ہیں؟ 2. عدل کی 2 قسمیں آپ نے پڑھا ہے نا پیچھے, تو اس کا آپشن یہ والا. اس کے بعد بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی بدلہ نہ لینا کہلاتا ہے عدل. احسان کہلاتا ہے. عدل نہیں, احسان ہے. قیامت کے دن عرش کے سائے میں کتنے قسم کے لوگ ہوں گے؟ 7. تو یہاں تک یہی سر آواز کٹ آ رہی ہے. ٹھیک تھا. اوکے تھینک یو, کر لیا. اوکے ابھی ہم نیکسٹ جا رہے ہیں.
अगला लेसन हमारा हुस्न मुआशरत। ये पेज नंबर 52 निकाल लें, पेज 52। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आप जो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो हुस्न मुआशरत का माना मफ़हूम क्या है, यानी हुस्न किसको कहते हैं, मुआशरत किसको कहते हैं। हुस्न का माना उम्दगी, अच्छाई, बेहतरी, खूबसूरती, ये सारे हुस्न के माना हैं। और मुआशरत कहते हैं रहन सहन, तौर तरीके, भलाई का मामला, अच्छाई का मामला, उम्दा तरीके से रहना। तो ये क्या है, हुस्न मुआशरत। अब दोनों को मिलाएंगे तो किसी बनी नौ इंसान का, यानी तमाम इंसानों का अच्छे तरीके से रहना, ये हुस्न मुआशरत कहलाता है। फिर हुस्न मुआशरत का दायरा कर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, उसको फिर आगे इस सबक के अंदर आप जो पढ़ेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ख़ानदान के साथ हुस्न मुआशरत, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि सबसे पहली जो बुनियादी इकाई है वो ख़ानदान है। तो ख़ानदान से ही मुआशरा शुरू होता है। तो उसमें सबसे पहले जो लिंक बनता है मियाँ बीवी का बनता है, फिर वालिदैन उसमें पहले आते हैं, फिर मियाँ बीवी आता है, फिर उसके बाद औलाद आती है, फिर उसके बाद जो है ये बाकी हुकूक जो बाकी रिश्तेदार आते हैं। तो इसमें ख़ानदान के तहत इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि मियाँ बीवी के हुकूक क्या होंगे। तो मियाँ बीवी जो है कुरान ने, हदीस ने उसके क्या क्या हुकूक बयान किए हैं। इसी तरीके से औलाद के क्या हुकूक होने चाहिए, वालिदैन के क्या फ़राइज़ होने चाहिए, और रिश्तेदारों के क्या फ़राइज़ हैं, हुकूक हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। फिर उसके बाद पड़ोसियों के हवाले से है, यानी जो हमसाया है उसके क्या हुकूक हैं। यहाँ पे एक हदीस लिखी हुई है और वाक़या भी आपको मैं सुना देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमसायों के हुकूक बयान करते तो ऐसे महसूस होता जैसे वो प्रॉपर्टी में भी उनको हिस्सा दे दिया जाए। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। फिर उसके बाद फुकरा और मसाकीन के साथ उसने सलूक है। फ़कीर किसको कहते हैं, मिस्कीन किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने सीखनी है। फ़कीर, फुकरा फ़कीर की जमा है। फ़कीर उस बंदे को कहते हैं, उस शख्स को कहते हैं कि जिसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें हों, पूरी ना हो, यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके पास कुछ हो और कुछ ना हो, वो फ़कीर होता है। और मिस्कीन वो होता है कि जिसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ भी ना हो, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए उसके पास कुछ ना हो, वो क्या कहलाता है, मिस्कीन कहलाता है। फिर उसके बाद दोस्तों के साथ जो सलूक है वो कैसा होना चाहिए, खुद गर्जी की बिना पे नहीं होना चाहिए, बल्कि लालच और तमा के बगैर ये मामला होना चाहिए। यतीम और बेवा के साथ उसने सलूक के हवाले से आप वसल्लम की अहादीस क्या हैं उसके हवाले से हमने देखना है। माशरे के दीगर अफराद, उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फ़र्क किए बगैर जो हुकूक होते हैं उनको देखना चाहिए। उसने मुआशरत उसवा नबी से उसने मुआशरत का दर्स दिया है। कुरान क्या कहता है, बतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। देखो नेकी करो और नेकी का हुक्म, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करो और गुनाह